करुणामय कृपामय मेरी दयामय राधे करुणामय कृपामय मेरी दयामय राधे ओ असरस्वती शिरोमणि राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे असरस्वती शिरोमणि राधे राधे इंदिरा प्यारी राधे राधे ओ असरस्वती शिरोमणि राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे असरस्वती शिरोमणि राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे 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 जय राधे 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 राधे সবাই দু হাত দিয়ে সবাই একটু লাফান করুণাময় कृपामय मेरी दयामय राधे करुणामय कृपामय मेरी दयामय राधे करुणामय कृपामय मेरी दयामय राधे करुणामय कृपामय मेरी दयामय राधे তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রাধে রাধে তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রাধে রাধে ও তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রাধে রাধে তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে बोलो नेचे नेचे बोलो भाई राधे राधे बोलो भाई नेचे नेचे बोलो भाई राधे राधे बोलो भाई बाहु तुले बोलो भाई राधे राधे बोलो भाई आगले बोलो भाई राधे राधे करुणामय कृपामय मेरी दयामय 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 ओ जैसे कानो मन मोहिनी राधे राधे कृष्ण मना मोहिनी राधे राधे अरवना मोहिनी राधे राधे कृष्ण मना मोहिनी राधे राधे जय कानो मन मोहिनी राधे राधे कृष्ण मना मोहिनी राधे राधे अरवना मोहिनी राधे राधे कृष्ण मना मोहिनी राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे हरे राधे करुणामय कृपामय मेरी दयामय राधे करुणामय कृपामय मेरी दयामय राधे करुणामय कृपामय मेरी दयामय राधे करुणामय मेरी दयामय राधे बोलो जोर से बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे पीछे वाले राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे पीछे वाले राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे आगे वाले राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे हिल के बोलो राधे राधे हिल के बोलो
সামনের দিকে মারা কেউ নৃত্য করছেন না, খালি নবদ্বীপ ধামে এসেছেন। যে স্থানটায় আমরা এখন দাঁড়িয়ে নৃত্য করছি, কীর্তন করছি, এই স্থানটার নাম হল ঈশ্বরদ্যান। ঈশ্বরদ্যান স্বয়ং রাধারানীর স্থান। সেই রাধারানীর স্থানেতে আমরা দাঁড়িয়ে কীর্তন করছি। কার নাম নিয়ে? রাধারানীর নাম নিয়ে। কিন্তু রাধারানীর নাম নিয়েও আমরা এত কিছু কীর্তন করছি, কারো একটু আনন্দ হচ্ছে না, হাত উঠাচ্ছে না, কেউ উলুধ্বনি দিচ্ছে না। কি ব্যাপার? সবাই উলুধ্বনি দেন। হরি রাধে। এখন সবাই হাত উঠান, সবাই একটু রাধারানীর নামেতে একটু মাটির থেকে 2 ইঞ্চি কমসে কম লাফাবেন। বলো রাধে 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 राधे 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 जोर से बोलो राधे राधे वृंदावन में राधे 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 भुवन में राधे राधे बख्शी वन में राधे राधे बख्शी वन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे दिल से बोलो राधे राधे प्यार से बोलो राधे राधे मिल के बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 এখন মারা সবাই নৃত্য করেছেন, কিন্তু পুরুষগণ রাধে রাধে। আরে কি ব্যাপার? আরে মায়াপুর ধামে এসছেন, একটু হাত উঠিয়ে তো নাচবেন, তবে তো রাধারানীর কৃপা আপনি পাবেন। যদি হাত উঠিয়ে যদি আমরা না নাচি, তাহলে রাধারানীর কৃপা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাব। সেই জন্য সবাই 2 হাত উঠান, সবাই 2 হাত উঠে সবাই রাধারানীর নামেতে নৃত্য করবে। বলো রাধে 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 ভুवन में राधे राधे बाबू में राधे राधे बाबू के राधे राधे बाबू के राधे राधे सिरसाट में राधे राधे सिरसाट में राधे राधे सिरसाट में राधे राधे इंद्र कला में राधे राधे इंद्र कला में राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे देव से बोलो राधे राधे देव से बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 भाई तेरी भाई तेरी दया भाई राधे बोलना कोई देखा तेरी दया भाई राधे बोलना भाई तेरी भाई मेरी दया भाई राधे बोलना कोई देखा भाई तेरी दया भाई राधे बोलो जोर से बोलो राधे राधे से बोलो राधे राधे कहिया बोले राधे राधे मथुरा बोले राधे राधे कहिया बोले राधे राधे मथुरा बोले राधे राधे गोर बोले राधे राधे गोल बोले राधे राधे गौआ बोले राधे राधे वृक्ष बोले राधे राधे वृक्ष बोले राधे राधे यमुना बोले राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे नाच नाच के राधे राधे नाच नाच के नाच नाच के बोलो नाच नाच के राधे 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 महावन में राधे राधे महावन में राधे राधे कालवन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे माधवन में राधे राधे मंदिरवन में राधे राधे भद्रवन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे रामवन में राधे राधे गिलवन में राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे से बोलो राधे राधे से बोलो राधे राधे गिर के बोलो राधे राधे नाच नाच के राधे राधे नाच नाच के राधे राधे सारे बोलो राधे राधे सबाई बोलो राधे राधे सबाई बोलो राधे राधे हाथ उठिए राधे राधे हाथ उठिए राधे राधे हाथ उठा के राधे नाच नाच के राधे राधे। আমি সামনে
দেখতে দেখুন, আমি বলার জন্য নৃত্য করা এটা কোনো কথা নয়। আমরা এখানে রাধারানী কৃপা লাভের জন্য, চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা লাভের জন্য আমরা এসেছি। সেই জন্য তার কৃপাটাই আমরা তো নিব। আমি যে বলেছি আপনার সবাই লাভান তা নয়, আমার জন্য লাভাইতে হবে না বলার জন্য। সবাই রাধারানী কৃপা নেওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য, চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা লাভের জন্য সবাই নৃত্য করবেন। সবাই দু হাত উঠান, সবাই দু হাত উঠে সবাই নৃত্য করবেন। বলো রাধে 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 মাই তেরি মাই তেরি ছায়া মাই রাধে মাই প্রেমা হরি মাই রাধে রাধে জয় জয় শ্রী রাধে জয় জয় শ্রী রাধে। আমাদের পূজ্যপাদ এখন রামপ্রভু কীর্তন করবেন, তিনি রাধারানীর নামও করবেন, মহামন্ত্র করবেন, হরি বল। সবাই দাঁড়িয়ে থাকবেন, কেউ বসবেন না। হরি বল। সাধু সঙ্গে কত আনন্দ বলুন তো। আবার রাধা রানীর স্থানেতে আপনারা এসছেন। সাধু সঙ্গেতে থাকলেই, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই। এই সংসারে জিনিতে আর কোনো বস্তু নাই। গৃহেতে এইরকম করে আনন্দ করে নাচতে পেরেছেন? কেন পারেন নাই? গৃহের মধ্যে শাশুড়ি থাকে, শ্বশুর থাকে, ভাসুর থাকে, তাই না? লজ্জাতে ইচ্ছা থাকলেও মায়েরা গাইতে পারে না। এখানে এসে সবাই উদার কণ্ঠে নাচছেন, উদার কণ্ঠে কীর্তন করছেন। এই রকম আমার মহাপ্রভু আজ সেই রাধা ভাব কান্তি লয়ে আজ আমার মহাপ্রভু এই নবদ্বীপ ধামে মায়াপুরী শচী সিন্ধু গর্ভ মাঝে সেই রাধা ভাব কান্তি নিয়ে আমার গৌর হরি এসেছেন। এখনো মহাপ্রভু লীলা করছেন, এখনো ভক্তগণকে নিয়ে, লক্ষ লক্ষ ভক্তগণকে নিয়ে আমার মহাপ্রভু প্রতিদিন নগর সংকীর্তন করছেন। আমার মহাপ্রভু এই সুরধ্বনির তটে প্রতিদিন তিনি নগর সংকীর্তন বার করছেন, প্রতিদিন আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। সেই জন্য সবাই মিলে হাত ওঠান। আর আমার মহাপ্রভু উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি আমার মহাপ্রভুর খুব ভালো লাগে। সবাই মিলে উলুধ্বনি করুন, সবাই মিলে শঙ্খধ্বনি করুন। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এই সুরধ্বনির তটে আমার মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিয়ে নিচে নিচে চলেছেন। সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নপুর দিয়া পায় নাচে নাগরে গো সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়। সুরধ্বনি কিনারায় সোনার নপুর দিয়া পায় নাচে নাগরে গো সুন্দর গৌরাঙ্গ। সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নপুর দিয়া পায় নাচে নাগরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গ সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নপুর দিয়া পায় নাচে নাগরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গ। সুরধ্বনি মানে আপনারা বুঝেছেন তো, সুরধ্বনি মানে গঙ্গা। সেই গঙ্গার পাড় ধরে ধরে জগাই মাথায় ঘাটে আপনারা গিয়েছেন আজকে না?
জগাই বাঁধের ঘাটে যেখানে আমরা বসেছিলাম ওখানেই ছিল গঙ্গা, ওখানে ধার দিয়েছিল রাস্তা মহাপ্রভু প্রতিদিন চলতেন। সেই সুরধরির তীর দিয়ে আমার মহাপ্রভু লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দকে নিয়ে নব সংকীর্তন করতেন। সুরধনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায় নাচে নাগরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরা। সুরধনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায় নাচে নাগরি গো সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গরা। সুন্দর গৌরাঙ্গরা সুন্দর গৌরাঙ্গরা সুরধনের কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায় নাচে নাগরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরা। সুরধনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায় নাচে নাগরি গো সুন্দর সুরধনের কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায় নাচে নাগরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরা। সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গরা সুন্দর গৌরাঙ্গরা। ভক্তবৃন্দ আমার মহাপ্রভুর সঙ্গে নেচে নেচে চলেছে লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ। আপনারাও নাচুন, এমন দিন আর আমাদের হবে না, এমন দিন আরে আমাদের কোনো দিন হয়তো আরে আসবে না। সেই জন্য সবাই মিলে নাচুন, সবাই মিলে গান আমার মহাপ্রভুর সঙ্গে। সুরধনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায় নাচে নাগরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরা। সুরধনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায় নাচে নাগরি গো সুন্দর গৌরাঙ্গরা। সুন্দর ললাটে সুন্দর তিলক গো সুন্দর ললাটে সুন্দর তিলক সুন্দর
নাগরি গো সুন্দর গোরা একখানি নামা বলি গায়ে নাগরি গো সুন্দর গোরা একখানি নামা বলি গায়ে নাগরি গো সুন্দর গোরা একখানি নামা বলি গায়ে নাগরি গো সুন্দর গোরা সুরখনি কিনারায় সোনার উপর দিয়া পায় রাজ নাগরে গো সুন্দর গোরা সুরখনি কিনারায় সোনার উপর দিয়া পায় রাজ নাগরে গো সুন্দর গোরা সুন্দর নয়নে চাই গোরা চার পানে গো সুন্দর নয়নে যার প্রাণে চাই গোরা লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ দাঁড়িয়ে রয়েছে, লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ চলেছেন মহাপ্রভু নগর সংকীর্তনে। আর মহাপ্রভু নয়ন দুটো অপূর্ব, পদ্ম পলাশ লোচন হরি, পদ্ম পলাশ তার যেরকম পাতাগুলো পরিষ্কার। যদি কারোর দিকে তাকায় মহাপ্রভু তখন তার প্রাণটাকে হরণ করে নেয়। আমার মহাপ্রভু চলেছেন সুন্দর নয়নে নয়নে যার প্রাণে চাই গোরা ছাইড়া ওরে মনটা লইয়া যায় না ঘুরে গো সুন্দর গোরা পায় নাচ না ঘরে গো সুন্দর গোরা আমার মহাপ্রভু নেচে নেচে চলেছে, আর মহাপ্রভু নেচে নেচে চলেছে, আর ভক্তভুক্ত তারা চাইছে, আর দু নয়ন দিয়ে শ্রাবণের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। ওগো গৌর হরি অনেক দিনের পরে তোমাকে আমরা লাভ করেছিলাম, তোমার মুখে থেকে কীর্তন শুনেছিলাম, কিন্তু হে গৌর হরি আর তো আমাদের ভাগ্যে তো কীর্তন শোনা হবে না। আমার মহাপ্রভু চলেছে, মনটাকে নিয়ে চলেছে, আর ভক্তবৃন্দ তারা কাঁদছে। আর মহাপ্রভু সেই যুগ ধর্ম হরিনাম সংকীর্তন, সেই হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে চলেছে নেচে নেচে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে 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 রাম হরে রাম हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
বদন ভরে বলো সবে কৃষ্ণ নাম বদন ভরে বলো এবারে নিচে বাবু তুলে বদন ভরে বলো সবে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু নেচে নেচে চলেছে গো নেচে নেচে বলো সবে নেচে বলো মধু মাখা কৃষ্ণ নাম সবে মিলে বলো ভাই রে একবারে নেচে নেচে বাহু চুলে বদন ভরে বলো সবে কৃষ্ণ নাম বদন ভরে বলো সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 রাম হরে হরে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল সবাই মিলে বল হরি বল হরি বল সবাই মিলে সবাই মিলে বল হরি বল হরি বল সবাই মিলে আর সবাই মিলে বল হরি বল হরি বল সবাই মিলে বল হরি বল হরি বল ও মারে স্বামী উলুধ্বনি হরি বল হরি বল ও মারে স্বামী শঙ্কর ধ্বনি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय, जय समवेत भक्त वृंदो की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जो दिल्ली की ग्रुप आए हुए हैं इसमें ग्राउंड फ्लोर में 99 नंबर में जो ठहरे हुए हैं, जिनके पास उस हॉल की चाबी है वो कृपा करके हॉल की चाबी ले जाकर उस हॉल को बाहर से जो लॉक लगाया हुआ आपने उसको लॉक खोल दीजिए। वहाँ पर एक माता जी की तबीयत खराब हो रही है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। जो 99 नंबर जो रूम में हॉल में जो ठहरे हुए जो भक्त लोग उसमें मेरा प्रार्थना है, जिनके पास चाबी है वो चाबी लेकर अभी तुरंत वो हॉल का लॉक खोल दीजिए। वहाँ पर जो माता जी उनकी तबीयत खराब हो रही है, मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। हरे कृष्ण। কালকে আমরা নরসিংহপল্লী যাব। তার জন্য আমাদেরকে নৌকা দিয়ে সরস্বতী নদী পার হতে হবে। তো আমাদের কানাই প্রভু আপনাদের জন্য স্পেশাল বড় নৌকার ব্যবস্থা করেছেন। নৌকা দিয়ে কিন্তু আমরা সরস্বতী নদী পার হতে হবে। 3000 লোক। তো আমাদের কানাই প্রভু কি করে টিকিট কিনবো? 3000 লোকে তো লাইনের লোক লম্বা হবে। এই জন্য কানাই প্রভু ওখান থেকে টিকিট নিয়ে এসছেন। ও সামনে বসে আছেন। এখন ওনার কাছ থেকে টিকিট কিনে নেন, তো কালকে লাইনে আপনাকে দাঁড়াতে হবে না। লাইনে দাঁড়ালে তো লম্বা লাইন হবে, আবার সময় অনেক লাগবে। एक टिकट 5 টাকার कनाई प्रभु আপনাকে দিবেন। ওই गेटेर सामने বসে আছে। कल को हम लोग नरसिंहपल्ली जाएंगे और नरसिंहपल्ली जाने के लिए हमको सरस्वती नदी नाव से पार करनी होगी। तो हमारे कन्हैया प्रभु जी ने स्पेशल बड़ी नाव की व्यवस्था की है, जिसमें काफ़ी भक्त एक साथ जाए। वहाँ पे छोटी छोटी नाव चलती हैं। तो हम लोग 3000 लोग लाइन में खड़े होंगे तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी और टाइम भी बहुत लगेगा। इसलिए हम सबकी सुविधा के लिए कन्हैया प्रभु वहाँ से बुकिंग ऑफिस से टिकट्स लेकर आ गए हैं। वो सामने गेट के पास बैठे हैं। आप लोग जब जब आपको टाइम मिले उनसे टिकट खरीद लें। 5 रुपये का एक टिकट है। अगर आपके 4 मेंबर हैं तो 20 रुपये में 4 टिकट ले लें। उससे आपको भी सुविधा है, सुबह लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और पार्टी को भी सुविधा है कि फटाफट हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी के स्थान पर पहुंचेंगे। सची माता की जय, जगन्नाथ मिश्र जी की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, मायापुर धाम की जय। बड़ा अद्भुत है ये भक्ति राज्य। इतना आनंद इस भक्ति राज्य में। आज हम लोग जब जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठे थे सरडांगा में, वहां पर हमने पूज्यपाद जितेंद्र महाराज से जो खोला बेचा सिरदर है, सब्जी बेचने वाला जो सिरदर है, उनके बारे में सुना। कैसे भक्त हैं वो। पुरानी टूटी झोपड़ी में रहते
और चैतन्य महाप्रभु कहते मेरे से वरदान मांगो। ब्रह्मा जी का पद, चाहे पूरे दुनिया का पद तुमको चाहिए, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। और मैं देना भी चाहता हूं, क्योंकि मैं रोज तुम्हारी दुकान से सब्जी लेकर आता था और वो सब्जी मैं खाता था, हमारा परिवार भी खाता था। तो मैं आज उस ऋण से उऋण होना चाहता हूं। भक्ति राज्य में देखो कैसे संतुष्टि रहती है। श्रीधर बोलते मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई अभाव ही नहीं मेरे को लगता है। जब बार बार चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं अच्छा मेरी खुशी के लिए मांग लो, तब श्रीधर कहते हैं प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो, मैं जन्म जन्म में, हर एक जन्म में गरीब सब्जी वाला बनूं और आप मेरी दुकान में सब्जी लेने के लिए, छीनने के लिए आया करो। कैसा भक्ति राज्य है देखो। हमारे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए और एक उनको भक्त मिला, नाम वासुदेव। कैसा भक्त है वो? हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने उस भक्त का वर्णन किया। वासुदेव नामे एक द्विज महाशय, सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते कीड़ा माए। पूरे शरीर में कोढ़ हुआ है। अच्छा, कोढ़ भी ये नहीं कि कहीं लाल या कहीं सफेद या कहीं काला, ऐसा कोढ़ नहीं, गलित कुष्ठ, सारा शरीर का जो मांस गल गया है और कीड़ा में उसमें कीड़े पड़ गए, ऐसी स्थिति उसकी। महाप्रभु जब मिले तो महाप्रभु उनको आलिंगन करने लगे। वो कहते प्रभु मुझे स्पर्श नहीं करना, मैं पापी, ये देखो मेरा कैसा पापमय शरीर है, गलित कुष्ठ शरीर को। पीछे हटते महाप्रभु आगे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और महाप्रभु उसको आलिंगन किया। जैसे महाप्रभु ने आलिंगन किया, हरिदास ठाकुर जी उसके बारे में बोलते हैं, इस घटना को सुनाते हुए। हरिदास ठाकुर कहते हैं आलिंगन कैलतार कंदर्प समयंगा। जैसे महाप्रभु जी का गौर वर्ण, गोरे रंग के, चमकता हुआ दमकता हुआ सोना जैसे होता है, जैसे महाप्रभु गोरे रंग के, वो जो कुष्ठी गलित कुष्ठ विप्र, उसका भी सारा शरीर चैतन्य महाप्रभु की तरह गोरे रंग का हो गया। सारे कीड़े चले गए, गलित कुष्ठ खत्म हो गया। वो दिखता अपने शरीर को, इतने दिनों से तो गला हुआ, सड़ा हुआ, कीड़े वाला शरीर देख रहा था वो। आज वो दिखता है जैसे महाप्रभु का गौरवर्ण, मेरा भी ऐसा गौरवर्ण का शरीर हो गया है। तो कहते प्रभु मेरे पे कृपा करो। वो जो वासुदेव भक्त कहते मुझ पे कृपा करो। अच्छा, कोई दुनिया के व्यक्ति बोले कृपा कर तो दी, बीमार था तू, कीड़े पड़े हुए थे शरीर में, सारा शरीर गला हुआ था, बदबू मारता था, हो तो गई कृपा। देखो भक्त की सोच कैसी होती है। कहते प्रभु मेरे पे कृपा कर लो। कहते क्या कृपा? कहते मुझको पहला वाला शरीर ही दे दो। पहला वाला शरीर माने वो गलित कुष्ठ वाला, जो कीड़े वाला शरीर, गला हुआ सड़ा हुआ शरीर, वही दे दो। बोले किस लिए? कहते वो जो कीड़े थे ना, वो शरीर में, वो जो मेरा मांस खाते थे ना, तो मैं किसी को तो भोजन दान करता था, और मैं तो कभी कभी वो कीड़ा गिर जाता था ना, उठाए या सही कीड़ा रखे, सही उठाए, वो उसको उठा के फिर बॉडी में रख देते थे। वो गिर जाए कोई कीड़ा, फिर उठा के रख लेते थे।
महाप्रभु कहते सच बताओ किस लिए वो शरीर चाहते हो? तब वो वासुदेव भक्त कहते हैं प्रभु मेरा शरीर गलित कुष्ठ वाला था, मेरे शरीर से बदबू आती थी, मेरे शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, पर एक बहुत अच्छा था, मेरे पास कोई नहीं आता था और मैं आपका हरिनाम करते रहता था। अब आपने इतना सुंदर शरीर मेरे को दे दिया, मुझको उसका घमंड आ जाएगा, घमंड से मेरा पतन हो जाएगा, और नहीं तो कितने लोग मेरे को मिलने के लिए आएंगे मेरे इस शरीर को देखकर, मैं तो माया में फंस जाऊंगा। इसलिए मैं वो भजन करना चाहता हूं। वो शरीर बढ़िया था। देखो कैसा भक्त का अनुभव कैसा है, भक्त की अनुभूति कैसी है, भक्त की सोच कैसी है। जब वो कहता है मुझे अभिमान हो जाएगा इस इतने सुंदर शरीर का, तब महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे कबू तुम्हार न हवे अभिमान, कभी नहीं होगा अभिमान। मैं दे रहा हूं ना, भगवान जब देते ना कुछ तो उसकी जिम्मेवारी भी लेते हैं। प्रभु कहे कबू तुम्हार न हवे अभिमान, निरंतर कर तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम, बस तुम हरि नाम करते रहो। और कहते तुम कहते मेरे पास लोग आएंगे, आने दो, जो तुम्हारे पास आए ना कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, जो तुम्हारे पास आए उसको अपनी अनुभूति, कृष्ण नाम की अनुभूति, उसे कृष्ण नाम के महिमा, कृष्ण महिमा सुनाते रहो। कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, अचिरात कृष्ण तुम आए करीबे न अंगीकार। अच्छा भाई बहुत जल्दी कहते कृष्ण तुमको स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, बस तुम जो तुम्हारे संपर्क में आए उसको हरि नाम की महिमा, कृष्ण की महिमा बताते रहो। देखो सोच कैसी है। मेरा वो जो गला हुआ शरीर था ना, उसमें मैं हरि नाम का, तो मुझे भगवान वही वाला शरीर दे दो। रामायण अगर पढ़ेंगे ना, रामायण, तो भगवान राम ने जब बाली को मारा ना, बाली के तीर मारा तो बाली जमीन पे गिर गया, तो भगवान राम जो पेड़ की ओट में थे, पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, सामने आ गए। तो बाली बोलता है प्रभु आपने मुझे तीर मारा, आपके अंदर ये भेदभाव, सुग्रीव तुम्हारा अपना हो गया और मैं दुश्मन हो गया, सुग्रीव के लिए तुमने मेरे को मार दिया, हम दोनों भाई, आपके अंदर तो भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, आपने मेरे को क्यों मारा? भगवान राम कहते भाली मेरे अंदर भेद बुद्धि नहीं है, सम अहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषस्ति ना प्रिय। लेकिन जो अपने लड़के की वाइफ को बुरी दृष्टि से देखता है, जो अपने छोटे भाई की वाइफ को बुरी दृष्टि से देखता है, वो दंड का अधिकारी है। तुमने ये काम किया, तुमने सुग्रीव की वाइफ को छीन लिया, इसलिए मैंने तुमको दंड दिया। तब उसको लगा बिल्कुल ठीक है, मेरे से गलती हुई। जब उसने अपनी गलती स्वीकार करी तो भगवान राम को तरस आया उस पर कि चलो गलती मान ली इसने। तो भगवान राम कहते बाली अगर तू कहे तो तेरा ये तीर निकाल दूं और तुझे जीवन दान दे दूं। देखो भक्त की सोच कैसी होती है, जब हम भगवत अनुभूति प्राप्त करते हैं, मेरी सोच कैसी होती है। बाली को बोला तेरे तीर निकाल दूं और तेरा ये जो घाव है इसको ठीक कर दूं, तुझे पूरा जीवन दान दे दूं। बाली कहते हैं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया। बाली कहता है प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन
कराई, अंत समय कहीं आवत नाही। प्रभु, मैं देखता हूं जंगल में कितने बड़े बड़े मुनि लोग आपकी तपस्या करते रहते हैं, और कई मुनि ऐसे हैं कि मरते समय उनको आपका स्मरण नहीं होता है, आपका नाम उसके मुख से नहीं निकलता है। और मेरा सौभाग्य, मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं, नाम तो क्या आप साक्षात मेरे पास आए हुए हो, मैं आपके चरणों में लेटा हुआ हूं, और आपका जो हाथ है मेरे सिर पर रखा हुआ है। ऐसे मरने का सौभाग्य कहां मिलेगा मेरे को? मरना तो मैंने है, लेकिन जो आज मुझे मरने का सौभाग्य मिल रहा है आपके तीर से, आपके चरणों में, और आपका हाथ मेरे सिर के ऊपर, ऐसे मरने का सौभाग्य कहां मिलेगा? तो प्रभु, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, आपके चरणों में लेटा हुआ, आपका सिर जो में, आपका जो हाथ मेरे सिर पर है, इसी अवस्था में मरना चाहता हूं। देखो कैसी सोच। और एक और बात, प्रभु अगर आप मुझे प्रसन्न तो मेरा एक काम कर दो। बाली कहते हैं, बोले क्या काम? बोले अंगद इधर आओ। अंगद अपने पुत्र को, अंगद इधर आओ। अंगद का हाथ पकड़ा और कहते, प्रभु मैं तो जा रहा हूं आपके लोक में, ये मेरा पुत्र, इसको आप स्वीकार करें, इसको अपनी सेवा में रखें। मैं अपना पुत्र आपकी सेवा में दे रहा हूं। जिन राम ने उसको मारा, उसी को ही अपना पुत्र दे रहे हैं। यह है भक्ति की विशेषता। कुष्ठी विप्र पुराना शरीर मांगते हैं, श्रीधर मांगते मैं हर जन्म में गरीब सब्जी वाला बनूं, और आप मेरी दुकान में सब्जी लेने के लिए आए हो। देखो, भक्त हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। हमारी लाइफ में अगर संतुष्टि है, अगर हमारी लाइफ में प्रतिपदे पूर्णामृत आस्वादन, हर कदम पर आनंद आनंद मिल रहा है, अगर हमको आनंदम अम्बुधि वर्धनम, हमारे हृदय में आनंद समुद्र हिलोरे ले रहा है, तब समझना कि हमारा भजन बढ़ रहा है। अगर ऐसा नहीं है, संतुष्ट नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, गुरु जी की कृपा का अनुभव नहीं है, भगवत कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है, तब समझना कि भजन राज्य से हम काफी दूर है, और हमको अभी अच्छी साधना करके वहां पर आना होगा। बहुत सुंदर हमारी नवदीप धाम परिक्रमा चल रही है। आज श्रवण भक्ति का क्षेत्र जो सीमंत द्वीप है, उसकी परिक्रमा हुई, और कल आत्मनिवेदन भक्ति का क्षेत्र जो अंतरद्वीप है, इसकी परिक्रमा हुई। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे पूज्य बातीदंडी स्वामी श्री भक्ति प्रचार पर्यटक महाराज से कि 10 मिनट असमीज भाषा में हरि कथा हम सबके कल्याण के लिए बोले। महाराज जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे महाराज जी के बहुत गुण हैं, इस उम्र में भी महाराज जी परिक्रमा करते हैं। इस उम्र में भी महाराज जी वो जो बाहर भंडारे होंगे ना, उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं। और सबसे बढ़िया काम महाराज जी की जो भावना मुझे बहुत अच्छी लगी, कहते जब मैं छोटा था ना, तो हमारे एक टीचर ने मेरे को भक्ति की बात बताई थी, भगवान की महिमा सुनाई थी, और उसका प्रभाव ये हुआ कि आज मैं भक्तों के संपर्क में हूं, एक सन्यासी हूं। तो कहते जैसे मेरे जीवन में हुआ, ऐसे और बच्चों के जीवन में भी हो सकता है। इसके लिए महाराज जी ने कितनी कोशिशें करके, जहां महाराज जी रहते हैं आसाम के सरभोग में, एक स्कूल बनाया बच्चों का, और उस स्कूल का नाम रखा प्रभुपाद सरस्वती विद्यालय। और वहां पर बच्चों को जो स्कूल का सिलेबस जो और स्कूल में वो तो चलता ही है, सब बच्चों को महाराज जी चैतन्य महाप्रभु की बात, भगवान कृष्ण की बात,
माता पिताओं को रिस्पेक्ट दें, जब वो बात और अच्छी अच्छी धर्म की बातें सिखाते। अभी जब कुछ दिन पहले वहां पर प्रचार पार्टी गई, सारे स्कूल के बच्चों ने नरसिंह मंत्र करके, वांछा कल्पतरु इत्यादि श्लोक बोलकर सब महात्माओं का व्यर्थना की आरती करी। तो महाराज जी छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, ताकि जैसे मैं किसी अच्छे टीचर की बात सुनकर आज सन्यासी हुआ हूं, कृष्ण भक्त हुआ हूं, और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे संपर्क में जो बच्चे हैं, ये बच्चे भी कृष्ण भक्त निकले, उसके लिए महाराज जी ने प्रयास करके सुंदर प्रभुपाद सरस्वती विद्यालय बनाए हैं। तो इतने सुंदर जो महाराज जी हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा 10 मिनट हरि कथा करेंगे पूज्यपाद पर्यटक महाराज। ओ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भगवते द्वैत माधव स्वामी नामिने। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्ववत्तये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रथमत भगवान और अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान प्रदाता श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान और प्रतिष्ठापक नित्य परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिद्वैत माधव गोस्वामी गुरु महाराजर पाद पद्मत असंख्य दंडवत तेखेतर अहितुकी प्रार्थना करूँ। उपस्थित त्रिदंडी पाद सकलक তেওঁলোকৰ কৃপা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ মাতৃবৃন্দ ভগৱত কথা শ্ৰৱণ ভক্তবৃন্দ তেওঁলোকক যথাযথ অভিবাদন কৰোঁ। তেওঁলোক প্ৰসন্ন হওক। মহারাজের জোর যায় তাতে এই কথাটু কয় যে প্রভুপাদ সরস্বতী বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছোঁ। এইটো মহারাজ মোক খুব ভাল পায় আর গুরু বর্গ হিসাবে প্রশংসা করে, তার স্বভাব। আর হঠাকৈ মই স্কুলটা খুলিছোঁ
মোর গুরুপাদ বদবর নিত্যলীর ভক্তিতে মাধব গোস্বামী মহারাজ দেবে কলিকাতার গৌরী বিদ্যা মন্দির খুলেছি। তোর ইচ্ছা হয়তো হব পারে, আৰু প্ৰভুপাদ সৰস্বতী ঠাকুৰৰ ইচ্ছা হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ ইচ্ছা যদি নহয় মই এই কাজটো কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। যি হৈ আছে শিল গুৰুদেৱৰ প্ৰভুপাদৰ ইচ্ছাতে হৈ আছে, মোৰ কোনো ইয়াতে মানে ক্ষমতা নেই নাই। গুরু কৃপায় কেবলম বঙ্গুর লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপাতমং বন্দে পরমানন্দ মাধব মুখম করতি বাচালো। এই যে শ্লোকটু মোর হৃদয়তে স্থাপন করে রয়েছু, তেমন লোকের গুরুদেবের ইচ্ছা যদি হয় অসাধ্য সাধন পারে। এখানে চেষ্টা করেছু সরু লড়চুল রই ভবিষ্যৎ জেনারেশনটা যদি ভালো হয়। আজকাল MA PhD পাস করছে, ডাঙর ডাঙর চাকরি করছে, বহুত তানখা মিলছে, কিন্তু সব হয়েছে চরিত্র গঠন হওয়া নাই। আজ মঠ মন্দির, স্কুল কলেজ দেখা গেছে চরিত্র গঠন হব নহবা ধরেছে। বক্তৃতা করিলে ভগবানকে পাওয়া না যায়, আচরণ করলে ভগবানকে পাওয়া যায়। সেইখানে আজকাল লড়াচড়ই যদি ভাল শিক্ষা দেওয়া যায়, চরিত্র গঠন করা যায়, স্কুলের পর 10টা লড়া ছোয়ালি যদি চরিত্রবান হয়, তেনে হলে জগতের কল্যাণ হব। এই আশা লই মই স্কুলটা স্থাপন করেছি। প্রথমতে মই শিক্ষক বেতন দিছিল, মই গুরুদেবী দিছিল। এতিয়া দিয়া হব নালাগে। আৰু খুব গরিব শ্রেণীর ল'ৰা তেওঁকে ভর্তি ফিজটোও বাদ দি দিছোঁ। তোমালোকে আহা, তো মাইনাটো দি থাকিবা 350 টাকা, নাহলে স্টাফ কেনেকৈ চলিব। যেদিন আহিলোঁ সেদিন তার আগৰ দিনা মই গাড়ী লৈ ওলাই গৈছোঁ, মাষ্টাৰক লৈ 8-10টা ল'ৰাটো কালেকশ্যন কৰিছোঁ। তার পিছদিনা গাড়িতে উঠছোঁ। তো তিনজন ল'ৰা খুব গরিব, বেতন ভর্তি ফিজ দিব নালাগে, 1500 টাকা। তোমালোকে প্রতি মাহতে 350 টাকা বেতন দি থাকিবা, স্বীকার করেছে। আর ইউনিফর্ম, কিতাব, ব্যাগ সব গুরুদেব যোগান দিয়ে। এই কারণে চেষ্টা চলাইছো। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ থাকিলে, গুরু বৈষ্ণবের আশীর্বাদ থাকিলে নিশ্চয়ই লড়া ছোৱালীগুলা বিলাক ভাল হয়ে উঠিব। তার দ্বারা তেওঁলোকৰ দ্বারা কি হব না জগতৰ কল্যাণ হব। এই আশারে মই স্কুলটা খুলিছোঁ আর নাম দিছোঁ প্ৰভুপাদ সৰস্বতী বিদ্যালয়। এই কারণে আমি স্কুলটা খুলেছোঁ আমার লোকের সৰু ল'ৰা ছোৱালী চরিত্র গঠন হোক। আহারণিতা ভয় মৈথুন আনি সামান্য মেতত পশুবি নরান ধর্মী স্তে সাংকে বলে বিশেষ ধর্মিনে হীনা পশুবি সমান। আহার নিদ্রা ভয় মথুন এই 4টা ক্রিয়া পশু পক্ষী জীবজন্তু সকলেরই আছে। এইটো যদি আমার লোকের জীবনটা উৎসর্গ করু, তাহলে পশু পক্ষীর নিচিনা আমার লোক জীবন হব, পশুই সমান। আহানিদা মৈথুনের যদি জীবনটা উৎসর্গ করু, পশু আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা না যায়।
আহাৰ নিদ্ৰা ভয় মতন কৰিবই লাগিব। জীৱ জন্তু কীট পতংগ পশু পক্ষী চাৰিটা ক্ৰিয়া আছেই আছে, থাকিবই থাকিব। মনুষ্যৰ জন্ম পাই যদি আহাৰ নিদ্ৰা ভয় ব্যস্ত থাকোঁ, তেনেহ'লে মনুষ্য জীৱনটা দুৰ্লভ মনুষ্য জন্মটো বৃথাই যাব। এইবিলাক শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে স্কুলটো খোলা হৈছে। এই কাৰণে আমালোকে কি কৰিম না, আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰত ভগৱত কথা শিক্ষা দিব লাগিব, হৰি সংকীৰ্তন কৰাব লাগিব। আৰু মই যেনেকৈ স্কুলত শিক্ষকৰ পৰা কিছু কথা শুনি, তেখেতে আছিল আমালোকৰ গুৰুপাদ পদ্মৰ গুৰু ভাই ভক্তি বিচাৰ যাযাবৰ মহাৰাজের আশ্রিত। স্কুলৰ লেজাৰ টাইমত তেখেতে দুকথা হৰি কথা শুনাইছিল। আৰু মই যেতিয়া মোৰ মামাৰ ঘৰত লৈ যাওঁ, মই বাইদেউৰ ঘৰত লৈ যাওঁ, তেখেতে পিছৰে হৰি কথা শুনাতে শুনাতে মোক হৈছিল। তেৰ যথেষ্ট কৃপা, বৈষ্ণৱ কৃপা। এই বৈষ্ণৱ কৃপাত মই মঠতে আহিছোঁ। আৰু তেখেতে পঠাই দিছিল আমালোকৰ শ্ৰী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠৰ পৰৱৰ্তী আচাৰ্য নিত্যলীলা প্ৰবিষ্ট ওং বিষ্ণুবাদ অষ্টাদশ শ্ৰী ভক্তি বল্লভ তীৰ্থ গোস্বামীর পাঠ পদ্মত একটা চিঠি দিই। সেই চিঠিটো তীৰ্থ মহাৰাজ পূজ্যপাত তীৰ্থ মহাৰাজ না পাই আমাৰ গুৰুপাদ পদ্মক দিছিল। তেওঁ বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পিছত মদন প্রভু কলে, মদন আমার নাম দৃষ্টি খাতাটা লৈ যাওচোন, মঠত থাকিব। বটেক্সলৈ পঠাইছে। তেখেতে লগে লগে নামটো লিখি লৈছে। গুৰুদেৱৰ কায় কায় হৰিনাম নিব, অমুকৰ কাছে নাম লিখাই দেওয়া। তাৰপিছত হৰিনাম হোৱাৰ পিছতে গুৰুদেৱ সময় নাপালে তুমি আমার খাতার নাম লিখে দিয়া। কিন্তু গুরু মহারাজে কৃপা করে প্রথমেইতেই আমার নামটো লিখি লৈছে, হরিনাম দিয়াই নেই তেতিয়া। এনেহেন কৃপালু দেখিন পাওয়া নাই। আর এনেহেন কৃপা কাক করেছে মই নাজানো, কিন্তু মই গুরুদেৱৰ কৃপাটা পাইছোঁ। যেদিন আহিলোঁ সেদিন গুরু মাস্টার তেখেতৰ খাতাত নামটি লিখি দিয়েছে। মোর প্রভু প্রভু শ্রী গৌর সুন্দর এ বড় ভরসা চিত্তে লাগে নিরন্তর। গুরুদেবের অশেষ কৃপা মোর মাথাত আছে। গুরু কৃপায় কেবলম অজ্ঞান অতিবিনান্দস্ত জ্ঞানাঞ্জন চলে গয়া চক্ষুর অনুভূতি তস্মস্তি গুরবে নমঃ। পাঞ্চা কল্পদ্রুভশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। हमारे गुवाहाटी मठ के जो मठ इंचार्ज हैं त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान आश्रम महाराज खूब ভালোভাবে মঠ চালাচ্ছেন। এইবার যখন আমরা গেলাম দেখলাম অনেক যুবা ছেলে যুবতী খুব নৃত্য করছেন। মানে এই যে নিউ জেনারেশন মঠে আসতেছে, পাঠ শুনছে, কীর্তন শুনছে, এটা খুব ভালো। तो गुवाहाटी में देखा नए लड़के नई लड़के और खूब नृत्य कर रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भगवान बूढ़ों को पसंद नहीं करते हैं, भगवान बूढ़ों को भी पसंद करते हैं, लेकिन खिला हुआ फूल अगर भगवान के चरणों में दिया जाए तो भगवान को बड़ी खुशी होती है कि खिला हुआ फूल आए। हमारे जीवन की खिली हुई अवस्था होती है युवावस्था। युवावस्था में अगर हम भजन करें ना, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे आश्रम महाराज जी का बहुत अच्छा वहाँ पर गुवाहाटी में प्रचार चल रहा है। और आज दोपहर में इतना सुंदर भंडारा बना, महाराज जी ने गुवाहाटी मठ की तरफ से दिया। एक बार जोरदार तालियां मार दीजिए। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ वृंदावन की ओर,
वृंदावन से आए हुए हमारे पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति उज्जवल राधंती महाराज, उनको मैं प्रार्थना करूंगा कि वो 10 मिनट बांग्ला भाषा में हरि कथा करें। पूज्यपाद राधंती महाराज। साक्षादरितेन समस्त शास्त्रै रुक्षतस्ततभावतैव किन्तु प्रभुर्ज प्रिय एव तत् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्ष विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते। भक्ता विहीन अपराध लक्ष्य क्षिप्तस्य कामदितरंगमुद् कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्न बिंदे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणं पादरेणुमभिष्णुषा यासां हरिकथोद्गीतं पुनते भुवनत्रयं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वोत्तम परम आराध्यतम भगवानेर अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान प्रदाता भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदानकारी परम करुणामय श्रील गुरुदेवेर चरण कमले अनंत कोटी शासन दंडवत करे तार हित बिकिया प्रार्थना करितेछि। सबाई श्री चैतन्य गौड़िया मठेर सेक्रेटारी परम पूज्यपाद जितेंद्र महाराज ओनार श्री चरणे अष्टम दंडवत करे तार हित प्रार्थना करी परम पूज्यपाद भक्ति प्रचार पर्यटक महाराज चरण कमले पुनः अष्टम दंडवत करे तार हित प्रार्थना करी निखिल भारत श्री चैतन्य गौड़िया मठेर बर्तमान आचार्य तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज अन्य समस्त तिदंडी पादगणेश शरण कमले शासन दंडवत करे उनकी अहित की प्रार्थना करता हूँ। सवाए उपस्थित श्रुति भक्तबिंद श्रवण मातृबिंद सकलके আমি জানাই যথাযোগ্য অভিবাদন। আপনারা সকলেই প্রসন্ন হন।
আমাদের অতি সৌভাগ্য এই যে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা আপনারা এই মহারাজগণের সঙ্গে পরিক্রমা করছেন। এটা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু মহাপ্রভু এই জগতে এসছেন কৃষ্ণ প্রেম দেওয়ার জন্য। সেটা কিভাবে পাওয়া যাবে? ভক্ত সঙ্গে। এই জন্যে ভক্ত সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ। ভক্ত সঙ্গের দ্বারাই সম্ভব। কেন? ভগবত ভক্ত মহাপ্রভুর কথা ছাড়া আপনাদের অন্য কোনো কৃষ্ণ ইতর প্রসঙ্গ শোনাবেন না। আর এই ধাম দর্শন করতে গেলেই আমাদের পূর্বগুরু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, গৌর আমার যে সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে, সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে। গৌর সুন্দরে যাদের সেই রকম ভক্তি এবং ভক্তির নেত্রেতেই ভগবত দর্শন সম্ভব। আর ভক্তের কৃপা হলেই ভগবান প্রসন্ন হবেন। এটা মহাদেব শিব সেখানে পার্বতীকে উপলক্ষ করে আমাদেরকে উপদেশ করেছেন, আরাধনাং সর্বেশাম বিষ্ণুর আরাধনাম পরম। তখন পার্বতী একটু চিন্তিত হলেন যে আমি তো বিষ্ণুর আরাধনা করি নাই। সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা বলছে বিষ্ণু আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমি আরাধনা করছি আমার যে প্রভু শিব ঠাকুর, তিনি একটু তার মনের মধ্যে একটু সংখ্যা এসে গেল। ইতিমধ্যে মহাদেব বুঝতে পারলেন যে দেবীর মনে একটু সংকোচ বোধ হলো। তখন তিনি ওই শ্লোকের দ্বিতীয় পাঠ বললেন, তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাম সমর্চনম, যেটা চৈতন্য ভাগবতে বলছেন যে আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়। আর ভক্তের পূজা হলেই আমার পূজা হয়ে যায়। কেন? ভক্তের হৃদয়েতে তিনি সদা সর্বদা বিরাজিত থাকেন। শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়েতে এই যে সাধু বা হৃদয় মজ্জম সাধু নাম হৃদয়ন্ত অহম, সাধু আমার প্রিয়, সেই সাধুগণের হৃদয়েতে আমি থাকি। ভগবান বলছেন ভাগবতে। অতএব সেই ভক্ত সঙ্গে আপনারা এই যে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করিতেছেন, আপনার অতি সৌভাগ্যবান। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, শুদ্ধ ভগত চরণের ভজন অনুকূল, ভকত সেবা পরম সিদ্ধি, প্রেম লতিকার মূল। যারা যারা
এই যে নবধাম পরিক্রমায় উৎসবাদী করছে মহাপ্রভুর রাধা মদন মোহনের ভোগরা বৈষ্ণব সেবা এই যে করছেন, এটা কত সৌভাগ্যবান। ধাম পরিক্রমা করছে, সেই ভক্তগণকে প্রসাদ দিচ্ছেন, আর সেই ভক্ত সঙ্গে আপনারা ধাম দর্শন করছেন, ধাম মহিমা শ্রবণ করছেন। এর থেকে সৌভাগ্য কি হইতে পারে? আমাদের এই চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন হবে ভক্ত সঙ্গেতে। চেত দর্পণ মার্জনম ভব মহাদেবাগ্নি নির্বাপনম শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যাবুধুর জীবনম আনন্দম পরিবর্ধনম প্রতিপদম পূর্ণামৃতাস্বাদনম সর্বাত্মা শোভনম পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। এখানে কবিরাজ গোস্বামী বলছেন নাম সংকীর্তনে হয় সর্ব অনর্থ নাশ, সর্বশুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমেরও উল্লাস। সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন, চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম। কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন, কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মর্জন। এটা ভক্ত সঙ্গে সম্ভব। তখন তো মহাপ্রভু আমাদের হৃদয়ে বসবেন। এই চিত্রূপ দর্পণ যখন মার্জিত হবে আর নিরন্তর তখন কৃষ্ণ নাম করার যোগ্যতা অর্জন হবে। যেটা ভাগবতে বলছেন অবিস্মৃতি কৃষ্ণ পাদার বিন্দে, নিরন্তর তখন কৃষ্ণ পাদপদ্ম চিন্তন আমাদের হবে এই ভক্ত সঙ্গেতে। এই জন্য বলছে ভক্ত সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ সদা হয় কৃষ্ণ পর সঙ্গ। এই বলে আমি আমার বাণীকে এখানে বিশ্রাম দিচ্ছি। বাঞ্ছাকল উদ্দেশ্য কৃপা সিন্ধু ভয়ভূত পতিতানং পাবন বৈষ্ণভ্যো নমো। आज की सभा यहीं पर विश्राम। प्रसाद पाने जरूर जाना, क्योंकि कल को एकादशी है। कल की एकादशी बड़ा शुभ तिथि, और एकादशी दिने আমরা নরসিংহ ভগবানের অতিথি হব। নরসিংহ ভগবানের প্রাঙ্গণে আমরা উনি যা দিবেন ফল आलू जा दिबेन আমরা ওখানে খাবো। तो कल सुबह जो नाव वाला है उन्होंने कन्हैयापुर को बोला कि 6 बजे आप घाट पर पहुंच जाओ। इसलिए हम लोग 5:45 बजे यहाँ से कीर्तन करते करते निकलेंगे। 5:45 समय আমরা এখান থেকে কীর্তন করতে করতে যাব। কেননা ওই যে নাওয়ালা বলেছে 6টার সময় পৌঁছলে তো সুবিধা হবে, না তো পরে অন্যান্য পার্টি আসবে, আপনার অনেক ঝামেলা হবে। তো 5:45 समय এখান থেকে যাব। কালকে सरस्वती नदी पार करे नौका दिए। मैंने पहले भी बोला कि जिन्होंने टिकट नहीं लिया सामने कन्हैयापुर बैठे उनसे टिकट ले लो, 5 रुपये की टिकट है। सुबह बहुत लंबी लाइन लग जाएगी वहाँ पर जो बुकिंग ऑफिस में, तो आपको भी असुविधा हमको भी असुविधा। सरस्वती नदी पार करके पहला कल का दर्शन है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो भजन स्थली है, वह भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो समाधि मंदिर है वो दर्शन करेंगे। और फर्स्ट फ्लोर में आप जाना जरूर, वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने जो सामान प्रयोग किया, उनका पंखा, उनकी डायरी, उनका टेबल सब वहाँ पर रखा है। प्रभुपाद जी की भी यूज़ किए हुए कई सामान वहाँ पर हैं, वो आप दर्शन कर सकते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो गौर गदाधर जी विग्रह हैं वहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे। वहीं पर ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की जो कुटिया बनाई, वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का कुटिया है। उसके बाद संकीर्तन करते करते हम लोग
स्वर्ण विहार जाएंगे जहाँ के विग्रहों की सेवा गुरु महाराज जी ने करी है। तत्पश्चात हम लोग नरसिंहपल्ली और नरसिंहपल्ली के बाद वापसी में हम लोग हरिहर क्षेत्र आएंगे। ये कल का दर्शन है। 5:45 बजे हम लोग कीर्तन करते करते यहाँ से निकलेंगे और दोपहर का जो फलाहार है वो नरसिंहपल्ली में हम लोग पाएंगे। अभी आप सभी से प्रार्थना है, सभी लोग खड़े हो जाएं और हमारे महाराज जी पूज्यपाद जितेंद्र महाराज साथ कीर्तन करें और उस कीर्तन के साथ ही हम इस सभा को विश्राम देंगे। सवाई दाड़ान हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शोध जितेंद्र कीर्तन करवें। हाँ, कल को हम लोग जो नरसिंह भगवान के वहां पर जाएंगे, खीर का भोग लगाएंगे। कई मन खीर का भोग लगता है। अगर किसी को खीर का भोग लगवाना हो, उसके लिए जो खीर का सामान का भोग लगाना हो तो ऑफिस में आप उसकी सेवा जमा कर सकते हैं। आपके पैसे से दूध खरीदा जाएगा, चावल, चीनी, और वहाँ पर खीर का भोग लगेगा, जो कि परसों आपको यहाँ पर पारण के टाइम में प्रसाद, खीर का प्रसाद, नरसिंह भगवान को खीर का भोग अच्छा लगता है। इसलिए जिन्होंने नरसिंह भगवान के लिए खीर का भोग का प्रसाद যারা ইচ্ছা করেন আমার তরফ থেকে নরসিংহ ভগবানকে একটু ক্ষীর ভোগ দিলে ভালো। অফিসে যাবেন, অফিসে নরসিংহ ভগবানের ক্ষীরের জন্য সেবা দিবেন। এখন পূজ্যপাদ জিতেন্দ্র মহারাজ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरि बोल। राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Nitai Gauranga 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 Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai 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 Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
कार्तिकेय एकादशी